ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଆମ ଘର ପଛେ ନୁହଁ ଦିଟା କୁକୁର ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି ଶୋଇବି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଚଳୁଥିବେ ଇଏ ମଣିଷ ଦରକାର ମଣିଷ ମୁଁ ତତେ କୁତ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ 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 ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ମୋ ଅନ୍ତରର ବେଦନା তুই বুঝি পারছু মো প্রশস্ত ছাতির বটা তুই বুঝি পারছু মো আত্মার বেদনা এ বুড়া এই তত্ত্বটা মু চৌদ করে ডাকুছি তু কান্দুଛୁ কাহিଁକି বল বাবুলা কানে বল কান্দুଛୁ কান্দুଛୁ কে বল কে বল তুই সে কথা বুঝি পারিবিনি লো পাগেই চারি চারি থর পাই সেলা পরে বড় চৌকি পারিবি আলে হেই তুই যেতବେଳେ মতে আজি নিমন্ত্রণ করছু আমন্ত্রণ করছু প্রস্তাবন করছু মো পুরুষত্বକୁ জাগ্রত করছু মোর আখির লুহ পড়বে মোর কোড় নাই কোড় বইছিব ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ମିସ୍କଲ୍ କରୁଛୁ ବା ତାପରେ ଲମ୍ବା ରିଂ କରି ତାପରେ କନେକ୍ସନ ମୋର ଯେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସାରିଦେବି ଆଉ ডিসকনেক্ট করে চাইছিস তো পাই সফল মুকুটা মিনাজি যাওছি তা মত कोरोना कौन पाई हो ये सोला केतेटा हिस्ट्री को पाई कोरोना जाउची आ सरकार जेते नीति नियम कले कोन हो ये सोला सोशल डिस्टेंस ना मेंटेन कले हो जापो पड़ी मौसा मौसा ए मौसा मौसा तुमको कौन एति बेला रेप सीन करिया थिला ए तमे पूरा रिजेक्ट हेलो हां इते रिजेक्ट केतले हेली रे रिजेक्ट केतले हेली हम टिके चौकी पूरा करी चौकी पुडी आइठ ए मौसा तमे पूरा बुढा इते तमे मणि जगह पंचायत तमरो पूरा बाध्यक्ष होता मिलु ये बा तम मीटर कोटा उठी नहीं हां तम मीटर कोटा उठी ये तम पानी पाइप जाम नहीं ये फुटबॉल ऊपर पानी पड़ची रही था एबे जाई शुभम भाई की कहूची चलो एक अतन छाकिराणी तुम निम्न भागर होल रे अवस्थापित करिवे तू कौन शुभम भाई कर
কোনটা তুই জানিস ମୁଁ ଡାକୁଛି ଗୁଡ ଆସୁଛୁ ଏ ଗୁଡ ଇଏ ବୁଢା ନୁହଁ ଯୋଉ ପିଆ ଭାଉଜରେ ନୁହଁ ଲୁଚିକିଲେ କ୍ରିମ ପାଉଡର ନଗଉଥିଲେ ଇଲୋ ପାଗେଳି କାଲି କଣ ସେତିକି ଇଏ ଯୋଉ ବିଜ ଯୁବ ଭାଇନି ଏଇଟା କାଳେ ଯୁବକ ଶଳା ବିଜୁ ଯୁବ ଭାଇନି ଯୋଉ ଜିଓ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଇଠି ତାଟେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଶହ ଭିଡିଓ ରଖି ଘର କବାଟ କଳରେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଛି ଚାଲେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଦେଖୁଛି ଶଳାର କଣ କଣ୍ଟୁ ଦୋଷ ଗଲାଣି ହାତ ମାରି ଚାଲୁ ରେ ବାପା ହେଇ ବାପା ଶୁଭମା ଆଗରେ କହିବୁନି ବାପା ମୋ ମାମୁଁ ଦାଦାର ତା ଘରେ ରହି ଖାଉଛି ମୋ ପେଟରେ ଲାତ ଦବୁନି ରେ ବାପା ବାପା ଚଉକି କରିବା ଟୋଟାଲି ଟଚ୍ କରିବି ଅପେକ୍ଷା କର 11 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର ମଣିଷ ମେଡିକାଲ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଦେଖେଇବି ତୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବି ହେଲା ଗୁରୁ ଇଏ ପାଗଳି ମତେ ରଖେଇ ଖାଇ ଦବନି ରେ ଅଭିଆଡ଼ିଟା ଟିକେ ରାଗେଇକିରି ଲାଇନ କଟିଗଲା କଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛି ବୁଧାନା ମାଣି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛି आगे कौन अबे रोज अबे जगतसिंहपुर कहते आर ठीक जीवा आसा ठीक नहीं मुझे देखुची मत डर लगुच बुट आसो अरे डर ना मुझे ये शला तारटा छिंडी जाइए पागेली आइल आइल मो पकेट मोबाइल टा काढ़ी टर्च देखे आई खुंट भले ठिया सेमती कौच आसु हाँ सीधा 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 ए सारू जाना जाने सारू लो रापी देवे सारे आड़ुआ आउ के आड़ुआ सारे जाना ये सही पूरा किलो बोलते रापी आ पड़ेगा या सही लो पागल से मोबाइल लो पागल से छाड़ बा से मोबाइल पागल पागल गोड़ा तो दोचे पागल पागल कौन कल लो पोपा तू नख फोक मारि मो मणी चमटा उठे देछि बड़ लुगु लुगु पड़े पागल सला बोल मोर बबुची सला कि तर्तरे पळाई शुभम भाई बागर चढ़ी पिंधिया को भूली जाइए मोर छिड़े नहीं तू पागल এইটা ব্ল্যাকবেরি কোম্পানির অ্যান্ড্রয়েড সেট ভিডিও করবে আর ফিট ফাট খেলবে গেম নাইলো পাগল এইটা টোটালি প্লেন সেটটা ইলো ভিডিও ফটো কিছু উঠিবনি লো ইলো পাগল আউ কো ଅଛି তার ଅଛି নি যাইছিল পাগল पागल तो गोड़ा तो तार छिंदी बिलो पागल एटा ससुरार धन दरकार पड़े दिया हम बिलो तू जमा आसना तो गोड़ा तो ससुर
ମନ ସାଇତିକି ରଖିବି। ଏଲୋ ନାଇଲୋ ବାଗାଇଲେ ଏଟା ବୁଝିଲି ନା ଆକୁ ବୁଝା ତୁ ମାଗିଲେ ଦେବି। ବାଗେ ତ ଗୋରା ଅଛି ଏ ବାଗେ ତ ଗୋରା ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ତୁ ମତେ କଣ ହେଲା ଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ପ୍ରଭୁ ବାଗେ ହଉ ତୁ ନ ଦେ ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଦବୁ ତୋ ପକେଟ ହାତ ପୁରେଇ ମୁଣ୍ଡରେ